اگر ایک انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ کرتا رہے، حج بھی کر لے، لوگوں کی مدد بھی کرتا رہے، لیکن زندگی میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور توبہ نہ کی تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس سے تمام نیک اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان خود کو سچا مسلمان سمجھ رہا ہو لیکن انجانے میں ایسی باتیں یا ایسے کام کر رہا ہو جو اسے شرک کے قریب لے جا رہے ہوں؟ آج کی ویڈیو صرف ایک بیان نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ایمان کا آئینہ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ دعا حقیقت میں کیا ہے، دعا صرف اللہ سے کیوں مانگی جاتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو صرف ایک دروازہ کیوں کھلا رہتا ہے، اور وہ کون سے عظیم لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا سے امید توڑ کر صرف اللہ کو پکارا اور اللہ نے ایسے طریقے سے ان کی مدد فرمائی کہ قیامت تک ان کے واقعات ایمان تازہ کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ ایمان افروز واقعہ بھی سنیں گے جب سمندر کی تاریخی، رات کی تاریخی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریخی میں بھی انہوں نے صرف اللہ کو پکارا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ حیرت انگیز واقعہ بھی جانیں گے جب پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی تھی مگر ان کا سہارا صرف اللہ تھا۔ اور آخر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایمان افروز واقعہ سنیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بزرگ، کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور شخصیت آپ کی ایک بھی مشکل اللہ کی اجازت کے بغیر دور نہیں کر سکتی، تو کیا پھر بھی آپ اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ رکھیں گے؟ اس سوال کا جواب اپنے دل میں ضرور رکھیے، کیونکہ ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے شاید آپ کا جواب پہلے جیسا نہ رہے۔ آئیے اب اصل گفتگو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ دولت چلی جائے تو دوبارہ آ سکتی ہے، صحت خراب ہو جائے تو علاج ممکن ہے، عزت ختم ہو جائے تو واپس بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر ایمان کو نقصان پہنچ جائے تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اپنی پہچان دی، اپنی عبادت کی دعوت دی اور بار بار یہ سمجھایا کہ مانگنا، امید رکھنا، دل کا سہارا بننا اور مشکل وقت میں فریاد کرنا صرف اسی کا حق ہے۔ سوچئے، جب ایک چھوٹا بچہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں یا باپ کو پکارتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری مدد یہی کریں گے۔ اسی طرح ایک سچے مومن کا دل جب کسی آزمائش میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اصل مددگار صرف میرا رب ہے۔ بدقسمتی سے آج بہت سے لوگ مشکل وقت میں اللہ کو بعد میں اور مخلوق کو پہلے یاد کرتے ہیں۔ کوئی قسمت بدلنے کے لیے انسان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کوئی دل کی مراد پوری ہونے کے لیے ایسے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے جن کے پاس خود اپنے لیے بھی کوئی اختیار نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ یہی یقین ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور جب چاہے حالات بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک ایسے نبی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جن کے ارد گرد صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی اور ایک بہت بڑی مچھلی کا پیٹ۔ بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور ناممکن ممکن بن گیا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے محبت سے سمجھایا، بار بار نصیحت کی، انہیں شرک سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر قوم کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بار بار کی نافرمانی دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ شروع میں سب
कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अचानक समंदर का मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और कश्ती बुरी तरह हिचकिचोले खाने लगी। कश्ती में मौजूद लोगों को महसूस हुआ कि अगर वजन कम ना किया गया तो कश्ती डूब सकती है। कुरानदाजी की गई और अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। आखिरकार वो समंदर में चले गए। अब जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए, चारों तरफ बेरहम समंदर और ऊपर गहरी रात, नीचे बेइंतहा पानी, और फिर एक बहुत बड़ी मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें अपने पेट में ले लिया। ज़ाहिरी निगाह से देखा जाए तो अब बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। ना कोई इंसान मदद के लिए मौजूद था, ना कोई कश्ती, ना कोई साहिल, ना कोई ताकत, ना कोई जरिया। लेकिन यही वो लम्हा था जब एक सच्चे नबी ने अपनी उम्मीद किसी मखलूक से नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ अपने रब की तरफ रजू किया, अपनी गलती का एतराफ किया, अल्लाह से रहम की उम्मीद रखी और इसी को पुकारा। अल्लाह ताला ने उनकी आजिज़ाना दुआ कबूल फरमाई। वही मछली जो अल्लाह के हुक्म से उन्हें अपने पेट में ले गई थी, अल्लाह ही के हुक्म से उन्हें सही सलामत साहिल पर ले आई। सोचिए, अगर अल्लाह चाहता तो वहीं उनका मामला खत्म हो जाता। लेकिन जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आता है तो अल्लाह ताला वहां से भी रास्ता निकाल देता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आज हम में से कितने लोग हैं जो परेशानी आते ही सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पहले हर दरवाजा खटखटाया जाता है, हर इंसान से उम्मीद लगाई जाती है, हर तरफ मदद तलाश की जाती है, और जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब अल्लाह याद आता है। हालांकि एक मोमिन का तरीका इसके बरक्स होता है। वो सबसे पहले अल्लाह के सामने झुकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर अल्लाह चाहे तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, और अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इंसान असबाब इख्तियार ना करे। इलाज करना, मेहनत करना, मशवरा लेना और जायज वसाइल इस्तेमाल करना दुरुस्त है, लेकिन दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। इंसान असबाब इख्तियार करता है मगर यकीन इस बात पर रखता है कि कामयाबी और मदद सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े ने हमें यही सिखाया कि जब हर तरफ अंधेरा हो तब भी अल्लाह की रहमत करीब होती है। जब दुनिया कह दे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब भी अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसीलिए दुआ सिर्फ चंद अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये बंदे के यकीन का इजहार है। दुआ ये ऐलान है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है और मेरे हालात को सबसे बेहतर जानता है। लेकिन अब एक और वाकया सुनिए। ये एक ऐसे नबी का वाकया है जिन्हें अपनी कौम ने आग में जलाने का फैसला कर लिया था। एक ऐसी आग जिसे देखकर लोग करीब जाने से भी डरते थे। हर तरफ दुश्मन थे, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। फिर अल्लाह ने ऐसा फैसला फरमाया कि वही आग जो सब कुछ जला देती है, ठंडी और सलामती वाली बन गई। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि जब इंसान हर तरफ बेबस हो जाए तो भी अल्लाह की रहमत उसके बहुत करीब होती है। अब आइए एक ऐसे अजीम नबी का वाकया सुनते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने तौहीद का परचम बुलंद किया और शिरक के खिलाफ डट कर खड़े हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की पूजा करती थी। वो पत्थर के बने हुए मुजस्समों के सामने झुकती, उनसे अपनी हाजतें मांगती और उन्हें अपना मददगार समझती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और हिकमत के साथ उन्हें बार बार समझाया कि ये बुत ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना किसी को नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने की बजाय उनसे दुश्मनी शुरू कर दी। आखिरकार फैसला किया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी खौफनाक आग में फेंक दिया जाए कि उनका नामो निशान मिट जाए। लोगों ने कई दिन तक लकड़ियां जमा की, एक बहुत बड़ा अलाव जलाया गया, यहाँ तक कि आग की शिद्दत के करीब जाना भी मुमकिन न रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ बांध दिए गए। उन्हें एक मुंजनीक के जरिए आग में फेंकने की तैयारी होने लगी। जरा सोचिए, अगर आप इस जगह होते तो क्या महसूस करते। चारों तरफ दुश्मन सामने, दहक
दहकती हुई आग, बचने का कोई रास्ता नहीं, ना कोई फौज, ना कोई दोस्त, ना कोई जाहिर सहारा। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ से ज्यादा यकीन था। उन्हें यकीन था कि अगर मेरा रब चाहे तो आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर वही हुआ जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि और वो आग जो हर चीज को जला देती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। जब लोगों ने देखा कि आग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो हैरान रह गए। उस दिन पूरी दुनिया पर यह हकीकत वाज़िह हो गई कि असल ताकत न आग की है, न बादशाह की, न किसी बुत की, बल्कि हर ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। जब इंसान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते पैदा कर देता है जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसका जवाब अपने दिल में जरूर दीजिए। अगर आज आपको एक ऐसी मुश्किल पेश आ जाए जिसका कोई इंसान हल ना कर सके तो सबसे पहले आप किसको पुकारेंगे, अल्लाह को या किसी और सहारे को? इसी एक सवाल का जवाब इंसान के ईमान की कैफियत को भी जाहिर करता है। याद रखिए, मुसलमान असबाब इख्तियार जरूर करता है, इलाज भी करवाता है, मेहनत भी करता है, लोगों से जायज मदद भी लेता है, लेकिन उसका दिल सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर अल्लाह मदद ना चाहे तो दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह मदद फरमाना चाहे तो पूरी दुनिया भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अब मैं आपको एक ऐसे सहाबी का वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिन्हें सिर्फ इसलिए सख्त तरीन तकलीफें दी, वो एक अल्लाह पर ईमान ले आए थे, लेकिन उनकी जुबान से आखिरी लम्हे तक जो अल्फाज निकलते रहे वो आज भी हर मुसलमान के ईमान को ताज़ा कर देते हैं। दोस्तों, अब आइए एक अजीम सहाबी का वाकया सुनते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर जाए उसे दुनिया की कोई ताकत अपने रब से जुदा नहीं कर सकती। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में गुलाम थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और एक अल्लाह पर ईमान ले आए तो उनके मालिक को ये बात बर्दाश्त ना हुई। उसने उन्हें मजबूर किया कि वो अल्लाह का इनकार कर दें और दोबारा बुतों को अपना माबूद मान लें। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। उन्हें तपती हुई रेत पर लुटाया जाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते, सख्त अजियत दी जाती, भूख और प्यास से तड़पाया जाता, मगर वो अपने ईमान से पीछे ना हटे। वो जानते थे कि अगर मैंने अपने रब का साथ छोड़ दिया तो दुनिया की कोई चीज मेरे काम नहीं आएगी। लोग उन्हें तकलीफ देते रहे लेकिन उनका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहा। वो दुनिया के किसी इंसान से फरियाद नहीं कर रहे थे बल्कि अपने रब पर यकीन के साथ साबित कदम थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसा रास्ता पैदा किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया और वही बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद में इस्लाम के पहले मौज़न बने जिन्हें कभी गुलाम समझा जाता था। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मुकाम अता फरमाया। आज भी दुनिया भर की मसाजिद में अजान सुनते हुए मुसलमानों को उनकी याद आती है। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि जब समंदर की गहराइयां भी इंसान को घेर लें तब भी सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि जब पूरी दुनिया मुखालफत पर उतर आए तब भी भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें सिखाया कि अगर पूरी दुनिया इंसान पर जुल्म करे तब भी ईमान और तौहीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस्लाम का असल पैगाम है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत करीब है और वो हमारी हर बात सुनता है, हमारे दिल के हाल से भी वाकिफ है और वही हमारी दुआओं को कबूल करने की कुदरत रखता है। इसीलिए जब भी दुआ करें पूरे यकीन के साथ अल्लाह ही से मदद मांगें, उसी के सामने अपने दिल की बात रखें, उसी से उम्मीद वाबस्ता करें और उसी पर कामिल भरोसा करें। बंदे एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे की जायज मदद भी कर सकते हैं, लेकिन दिल का हकीकी सहारा, हाजत रवाई का असल इख्तियार और हर मुश्किल को दूर करने की कामिल कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अब इस वीडियो के इख्तिताम में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज रात आपको सिर्फ एक दुआ मांगने का मौका मिले और आपको यकीन हो कि वो दुआ जरूर कबूल होगी तो
آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ اپنا جواب ضرور کمنٹ میں لکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک جواب کسی دوسرے مسلمان کے دل میں بھی اللہ پر بھروسہ پیدا کر دے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں توحید، دعا اور اللہ پر اعتماد کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے گھر والوں، دوستوں اور اس شخص تک پہنچائیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا عقیدہ درست ہو جائے، کسی کی دعا کا رخ صرف اللہ کی طرف ہو جائے اور یہ ایک عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان و فروز واقعات اور سبق آموز موضوعات پیش کرتے ہیں اور جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، ہمیشہ صرف اسی سے مانگنے، اسی پر بھروسہ کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔